Baik. Nah, apa bukti kita beriman pada Al-Quran? Buktinya kita belajar bacanya, belajar terjemahnya, menghafalnya. Menghafalnya penting. Sebab nanti kalau kita meninggal dunia, ya, yang ditanya Rabbuka wa man nabiyuka, ya, wa ma kitabuka. Ya, tanya, imammu apa imam? Karena imam muka, siapa imam? Imam kita adalah Al-Quran. Kalau di akhirat nanti ditanya, berapa umur Hansah, Ismail, berapa umur? 70. Berapa ayat yang awak bawa balik ni? Apa nak kita jawab? Tak ada. Nah, apa hidup lama-lama di dunia satu pun surah tak ada dia hafal? Nah, itu baik ya. Baik, jadi ini bukan nombor kita jadi ustaz. Kita bukan nombor jadi ustaz untuk ngapal Quran ini, tapi untuk diri kita sendiri. Pertama untuk memperbanyak pahala, 1 huruf 10. Yang kedua untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Yang ketiga ya di dunia ini jadi pedoman berkah hidup kita. Baik, kalau hari ini ya langsung saja kita teorinya. Saya nanti minggu depan baru kita bicara isinya kalau kita sudah hafal sampai 13 ayat. Tahap pertama, bismillahirrahmanirrahim. Tahap pertama, kita berselawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian yang pertama, ya, ini memang Bapak Ibu, kita harus disiplin sendiri pribadi kita. Tapi di sini nanti kita contohkan. Nanti di rumah praktekkan sendiri insya Allah. Yang pertama, ya, tahap 1 menghafal dengan melihat ayat 1 dan ayat 2, ya, dengan melihat. Misalnya kita lihat Yasin wal Qur'anil Hakim, Yasin wal Qur'anil Hakim, Yasin wal Qur'anil Hakim, Yasin wal Qur'anil Hakim sampai 40. Yasin wal Qur'anil Hakim. Coba ikuti. Yasin wal Qur'anil Hakim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, dilihat ya. Wal Qur'anil Hakim, Yasin wal Qur'anil Hakim, Yasin wal Qur'anil Hakim, Yasin wal Qur'an. Ini saya contohkan. Nanti Bapak Ibu harus sampai 40 ya. Sampai 40 dia melekat ya. Jangan sampai tidak sampai 40. Nah, berikutnya tahap kedua, kemudian menghafal ayat 1 ayat 2 tanpa melihat, kita tutup dia. 1, 2, 3. Yasin wal Qur'anil Hakim, 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 Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, kalau kita mulai bolak-balik itu, jangan kita merasa sia-sia ya. Berulangan itu tetap 1 huruf 10. Yasin 20. Wal Qur'anil Hakim itu berapa? Hitung hurufnya berapa? Wal Qur'anil Hakim, wal waw alif lam 3 qaf ra 5 alif 2 putih. Berarti 7, nun 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tambah 2 16. Jadi 16 kali 10 160, ya kan? Kita mulainya 40 kali, 160 kali 10. Nah, itulah berkah penghafal Quran. Pahalanya berat, timbangan amalnya itu banyak. Jadi kita jangan merasa sia-sia. Baik, kita lanjutkan. Sekarang ayat ketiga dengan melihat. Sampai diulang kayak gitu. Innaka laminal mursalin, 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 innaka laminal mursalin sampai 40. Innaka laminal mursalin sampai 40. Kemudian tutup. Ayat keberapa tadi ini? Ayat ketiga kita tutup pandangannya.
innaka laminal mursalin, innaka laminal mursalin, innaka laminal mursalin, innaka laminal mursalin, innaka laminal mursalin. Baik, sekarang cara gabungkan ayat 1, ayat 2, ayat 3. Bapak Ibu membacanya dengan melihat. Berapa tuntutannya? Tahap berikutnya nih. Lihat ya 40 kali lagi. Ya, makanya mau siapkan air hangat, air putih. Kalau suara itu sering dipakai agak sedikit panas, sejukkan dengan air putih. Bismillah. Supaya tidak cepat serak. Jadi kontrol dengan air putih di dekat kita. Ya. Nah, maka kita gabungkan ayat 1, 2, 3, kita ulang 40 kali dengan melihat. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Boleh ikut. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. 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 Baik, take bonus ya. Nanti kalau di rumah, kalau hilang Bapak berkewajiban untuk ulangnya 40 kali. Kita tutup sampai ayat 3. 1, jangan pandang. 1, 2, 3. Yasin. Yasin. Innaka laminal mursalin. Berarti kalau masih sangsut kita pandang lagi, gitu dia. Apa ya? Jangan kita merasa otak aku tumpul, jangan. Dia belum masuk. Ulang lagi. Yasin, pandang. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Yasin 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 wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Tutup 3 ayat. 1, 2, 3. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Saya tak ikut 3 kali. 1, 2, 3. Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Yasin innaka laminal mursalin. Kuat-kuat suaranya. 1, 2, 3. Yasin innaka laminal mursalin. Yasin innaka laminal mursalin. Yasin innaka laminal mursalin. Baik, Bapak udah dapat 3 ayat ya, 3 ayat. Tapi ini kalau nak mukimkannya nanti tetap 40 ya. Baik, kita sambung dengan ayat keempat. Bagaimana caranya? Seperti juga lihat Allah dia dulu ayat 4 dulu. Ala siratim mustaqim, ala siratim mustaqim. Yuk ikut. Ala siratim mustaqim, 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 ala siratim
mustaqim ala siratin mustaqim ala siratin mustaqim.